Ikaw, boss? O bakit? Tayo eh, kaya. Do something here in front. What do you want? Gusto ko partner. TL first. TL first. TL first. May sariling ano kasi. May sanction na yan. Tapos na, hindi nyo lang alam. Kayo na. So guys, what do you want? Nagsayaw yan sa harapan ng management kanina. Bat spell, bat spell. But pero, magiging na dahil si What Music. Kailangan na yung speaker dyan, diba? Teach me how to talk to Gia. Tara guys, decide. Go! Go, G! Yan. Okay, dapat na ba? Pag-sige ba? Go, G! Take it off! Karyon, paano ba yan? Ayaw. Ayaw, Karyon. Erwin, ayaw, oh. Mag-bouncer sexy yan yun away. Ayun, they're sexy and you know it. Bat spell daw ng ano, lupang hinirang. Yung buong ano, buong lyric. I have a suggestion. You can have them but spell my whole name. It's Paulo Carlo Calanog E de la Cruz E de Villa. Oh, you can do that guys. Bad spell lang. Hindi, Paulo Carlo Calanog will do guys. One at a time. Sige na. Okay. Boldface underlined. Sige na, what's the first? Madali lang yun guys, oh. Bat spell lang. Oh. Sige na, bad spell. Paulo Carlo. You can have them but spell Bernice's name. It's shorter. It's Bernice Keith Ann Santos Calanog. Sige na, one at a time or you can do it all at the same time guys. One at a time. One at a time. One at a time. Take it up. That's the price of TL sounds down. Oh, sabay-sabay na lang sila. set up yung speaker eh. Sige na guys, you line up here. Head spin. Here guys, sige na. We don't have time. Go, Gia. Go, boy. Go. Go. Find your height. Go. Find your Ay, right. insubordination yan. Sige na. Jen, come here. Go, Jen. Go, Jenny. Go, Genie! Go, Jinilin. Jinilin. Francis. Go, Bosley! Franz. Yo, Jenny, I know you're stupid. Insubordination. You can have Francis redeem all of you. You can just have Francis sing Judas. Patay mo lang, Judas. Sige na guys, here. Ano, gonna sing for them? Wala, ayaw, Karyon. Here guys. Yun, ayaw. Karyon, ayaw, oh. Dance. Paano yan? Ayaw. Well, well. TL na lang. Anong tawag doon? Corrective action. Corrective counseling, 5. Sige na guys. 5. Sinasabay-sabay na para yung mga isa-isa. Gusto niya isa-isa. Magbabatspell nga kayo, Paulo Carlo Calanog lang, oh. Hey, that's my office. Sige na, sabay-sabay. Sample first. Naka-uniform ka ba na? Erwin, how about you demonstrate how to do it? Much better. Ay, much better to. Much better to, Erwin, no? Tol, bat spell tsaka Judas. We only TL have first. 7 minutes na lang. 4:30. Sige na. Wala. Ay. What, 13? Ay, ano? Wait. Sino ba mas madaming ahente dyan sa 5 na yan? Come on, bouncer, sexy and you know it. Lamang pa rin si Bong.
tayong dalawa eh. Sino ba yung dalawa? Si Tanseco tsaka si Robles. Sa kanya pareho. Ah, kanya yun. Wala si boss, may arthritis. Ang lagay na yan, ako pa ba? Andito ako, nag-uniform ako. Ay, hindi. May uniform din naman siya, hindi lang siya nakaalis. Yan, yung school bus. Iwanan ng school bus. Tol, pagsabay-sabay mo. Sige na. Or 5 of you. O, doon na lang sa loob ng office, dali. At the same time. Sabay-sabay na kasi kayo po. Oo. Ang doggy na lang. Dance! Paano ba naman sila gaganahan? Nasaan ang sounds? Oh, doggy-doggy dyan, oh. Ano ba yan? Boss, Ikaw na lang mag-redeem sa lahat. boss, magdo-doggy daw si Gian, absuelto na sa bad spell. Oo. Oh, ano? O, ano? Paano ba yan? Paano ba yan? Nag-doggy ako, sige, joke lang. Hazel, si Gia na lang daw. Para isang bus lang. Hindi, tol, iiwanan na ni Gian, magdo-doggy-doggy na to. Yan muna dapat eh, muna. Chong, magdo-doggy-doggy si Gian. Ay, di yung fire mo. Yeah! Gian! Labutay! Hoy, tili ka ng tili, pakakantahin kita. Quiet guys, quiet. Quiet, quiet. Quiet! Ano? Sige. Wala na, absuelto na. Dali na! Bitin, 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 bitin. Namumulan. Namula. Namula. Boss! Boss! Juda naman, Juda. Boss! Boss, careless mismo eh. Kaya Right up kayo lang. Lagyan mo nga ito ng correct. Lagyan ka tapos pendant. Jenny naman! Jenny! Gian, samahan mo raw sa akin raw mag-isa eh. Manager, manager.
Kaya yan. Kasama ka nga ni Gian. Kala ko sasamahan mo eh. Makasayaw ka sa AMA. Ay, sino ba yan? Si ako yan! Ikaw yon, nakita ko yung video. Hindi ako yan! Basket na lang. Teka, boss, hindi yung fish me ako po. Boss, parang may sakit eh, no? Ingat kayo, baka himatay na naman yan. Si Jenny nga nagsayaw. O, nasa mesa ako! Hoy, bilis na, maglalagi na kayo. Oh. Alam na alam ni Boss Leg yung round the world. Hindi! Ayoko nga! Sino na lang ba? Yung tatlo na lang? Ah, dalawa na lang. Hindi ako marunong! Go! Oy, ganito mo. Paano? Dapat dito nagpapakawala! Jorel, paano? Oy, gano'n. Sinasayaw mo yan eh. Dali na. Ay, bakit? Paano naman yan? Pakaros na daw. Oy na. Wait lang, oras nga eh. Oras nga daw. Baka may matay ka. Si Jenny, boss, hindi pa tapos to. At, Ayan na! Ayan na! Oy na. Yan na. Wala yung muli. Nakapesto ka na niya. O, sila. Sige. pasabay na kayong dalawa. Bilis na, login na. Boss, careless whisper. Careless whisper. Ay, dapat yung si Elden. Samahan mo, Jen. Ano ba Jen. yung pinagsamahan nyo sa EMA? Dito na yan. Ay, dalawa yung nag-last na. Faster. Dali na, oras na mag-login, no? Pag sa AMA, ilang oras magsayaw. Dalawa lang. Yan na, Arcales. Dali siya. Boss, wala kang gana sa Boss Leg yan. No? Kita mo gano'n sa kanyang video na yun. Huli lahat yan. Ha? Boss, Jen. Careless whisper na lang daw. Okay guys, I think they have to log in already. I think they already have to log in, so make it quick. O sige, tomorrow morning yung mga yan. Sabay sila.